Nagising ang pader. Hi, Goku. Uy, Goku. Hi, Papa. Uy, guys, tulungan niyo si Bleach. Baka naman, paano? Pa-twister. Ano yun? Oh, inipit lang to. Pumpus na to bukas. Akin yung sige. Meron. Ay, ko po pagkabarat. Sabi mo malalo. Bili lang. One, two, three. Tatlo na lang natira. Hello. Glitch. Thank you, Glitch, ha. Ano inipit ko? Hindi, joke. Siyempre, meron naman to. Diba? Meron naman to. Hi, guys. Guys, ipa 2-star nyo na ako. Wala tayong pa-music ngayon, low-bat. Hi, Pinam. Pang parapat ako na. Hi, Gab. Uy, wag kang ano dyan, bitch. Uy, thank you. Wala na akong lipstick. Hi, guys. Hi, guys. Welcome to my vlog. So, for today's video, just hi. Hi, Garpit from Indonesia. Oh, hello. No. Gago ang puta. Hi, Win Angel. Uy, Win Angel. Hi, Win Angel. Ah, dito ka ha. Cheers. Hi, Win Angel. Ayun naman si Win Angel. Nakakabado. Hi. Huwag na. Easy and one. Sana. Okay lang. Goods. Ikaw. Guys, i-2-star yun na ako. Hi, Kurt. Hi, Arman Boy. Wala na si Glitch. Wala na si Glitch. Thank you, Glitch. Thank you so much. Hindi, ay, ito ba yun? Ay, hindi na kasi ako nag-IG. Hi, Nico. Yung Angel, baka naman. Kasi 2-star yun na ako. Diba? I-2-star yun na ako. Bago ako mag-end na ako eh.